Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my student, how are you? I'm fine too, alhamdulillah. Okay, what our lesson now? Our lesson now is grammar. Okay, our lesson now is grammar. Okay, before we continue our learning today, let's we open our learning today by setting al-basmalah. Okay, my student, before we open our book, I will to read your action and who's called his name, please say present, okay? Okay, Johara, Rima, Dimas, Ranti, Pajar, Yola. Okay, all of you present, alhamdulillah. Okay, now my student, please open your book, page 10. Have all? Okay. For yesterday, we have study about a verb, right? Minggu kemarin, Miss sudah menjelaskan itu kata kerja, betul? So, before we continue to a new chapter, Miss want all of you to explain our material for yesterday. Miss ingin salah satu dari kalian itu menjelaskan pelajaran atau materi kita minggu kemarin. Who can all of you? Please up your hand. Okay, Rima. Okay, thank you, Rima. And so who can give the example from verb? Yola? Okay, thank you, Yola. Okay, my student, now we continue for a new chapter that is adjective. Open your book. Adjective. Okay. Okay, now listen me. I will explain to you about adjective. Okay. Listen me, be careful, yes. Okay. Adjective. Adjective is a word that modifies a noun or pronoun. Adjective itu kata sifat yang menjelaskan kata benda. Kata benda. Example, the book is a new. So the meaning of the tense. So the meaning of this tense, the sentence, buku itu baru, buku yang baru, like that. So if there is question like that, if yes, jika seorang bertanya kepada kita gini, Miss, di mana sih kata sifat dalam the book is new, like that. Okay, I will explain. The book is new. Kata sifat yang menunjukkan di dalam kalimat the book is new itu terdapat di kalimat new, yang mana buku ini sifatnya baru. Okay, until here. I will give another example like this. Yola, the book is big. The book is big. Who know what that mean? Okay, buku itu besar. That the book is big. That the book is big. Buku itu besar. So, where we can this adjective. Di mana sih Miss kata adjective buku itu? Nah, the main art dari sentence tadi itu artinya menunjukkan bahwa buku itu besar. Jadi, sifat buku itu di sini terdapat di kalimat big. Okay, Yola, understand? Okay, thank you, Yola. So, any other? Have? Okay.
Can we continue? Oke, dan di kata sifat atau adjektif, many, on, six part, ada terdiri 6 macam. Nah, sifat ini mempunyai 6 macam, terdiri 6 macam. Yes. So for the first itu ada yang namanya adjective of quality. So this adjective of quality a word atau kata yang menunjukkan kualitas dari kata, benda atau pronoun. Kualitas dari kata, benda atau pronoun. Oke? Nah, Miss akan beri contoh lagi. Contohnya itu a brave boy. Yang artinya anak yang berani. Oke? Can we continue? Okay. So the next, there is the adjective of quantity. Adjective of quantity itu word atau kata yang menunjukkan banyak suatu benda tersebut. Ini quantity ini menunjukkan berapa jumlah benda yang dimaksud. Jumlah benda yang maksud itu, misalnya di sini ada di sini how many, how much, dan lain sebagainya. Contohnya, Miss akan kasih contoh ya. Contohnya itu I eat two mango. Okay. The mean saya makan 2 mangga. So if there is education like this, Miss, quantity di mana, Miss? Tadi kan sudah Miss jelaskan bahwasanya adjective of quantity itu menunjukkan atau kata menunjukkan jumlah benda yang dimaksud, berapa banyak gitu jumlah suatu benda yang dimaksud. Dan di sini Miss berikan contoh yang tadi, I eat 2 mango. Saya makan 2 mangga. Jadi kita sebutkan di sini adjective quantity di mana, Miss? Adjective terdapat di kalimat 2 tuh jumlahnya, bahwasanya saya memakan sebanyak 2 mangga. Okay? Understand? Okay. Next, possessive adjective. This possessive adjective is a word atau kata yang menunjukkan kepunyaan, kepribadian kita, milik kita gitu. Contohnya, my book are blue. Bukuku itu berwarna biru. Bukuku kan menunjukkan kepunyaan kita. Itulah yang disebut dengan possessive adjective. So, Miss will give another sentence. This is my fan. Who know what does mean? Okay, ini adalah pulpen saya. Berarti, Miss, di mana sih yang menunjukkan kepunyaan kita? Yang menunjukkan kepunyaan itu mine. Mine. Okay? Can you? Irmana chat. Okay. Example. Miss kasih contoh lain kecuali dari kepunyaan kawan maksudnya. Your friend is brown. Your pen. Pulpenmu ini berwarna coklat. Pulpen ini berwarna coklat. Jadi berarti kan menunjukkan di sini your ini kan menunjukkan bahwasanya pulpen siola ini berwarna coklat. Jadi possessive adjective ini itu kata yang menunjukkan kepunyaan kita, kepribadian kita, bukan cuman dari dia itu bukan cuma menunjukkan untuk saya aja, bisa untuk si dia, bisa untuk si dia juga gitu. Okay? Can we continue? Okay, we continue. Interrogative adjective is a word atau kalimat yang biasanya digunakan for question. Yang biasanya digunakan itu untuk kalimat tanya. A word, question. Question. Contohnya nih, Miss kasih contoh lagi. Contohnya, what book is that?
What book is that? Itu kan termasuk pertanyaan tuh. Buku apa itu? Nah, itu dinamakan dengan interrogatif. Interrogatif adjektif. Yang mana interrogatif sifatnya bertanya, sifat bertanya gitu maksudnya. Baru we continue, okay? Can we continue? Okay. Next, demonstrative adjective. Demonstrative adjective ini word atau kata yang menunjukkan atau point out. Point out-nya itu yang dimaksud dalam demonstratif. Itu poinnya. Contohnya kita bisa menggunakan kalimat this, that, this, those. Baru Miss kasih contoh lain. Contohnya itu gini. This is book. Ini kan poinnya langsung yang menunjukkan satu kata, this is book, udah. Tanpa ada kalimat lain lagi, tidak ada basa-basi lagi. Langsung dia, ini buku. Ini buku gitu. So, kalimat lain Miss akan kasih contoh lagi ya dari kalimat that. That house is very big. That is house very big. Di sini menunjukkan rumah itu sangat besar. Rumah itu sangat besar gitu. Okay, until here. Can you continue again? Okay. The last itu Miss akan bahas. The last ya. Dari bagian adjective itu kan ada 6. Jadi Miss sudah menjelaskan sampai 5 tuh. Sekarang yang the last. The last itu distributive adjective. Distributive adjective itu like this, yes, kata atau word atau kata yang membatasi kata benda dan digunakan satu persatu. Ini digunakan untuk satu persatu atau sebagian atau sifatnya sendirian gitu. Contohnya, Miss kasih contoh nih. Contohnya itu ada di sini each, every, either, and neither. Miss kasih contoh dari neither ya. Miss kasih contoh neither. Neither book is good. Neither book is good. Tidak ada satupun buku yang baik. Berarti kan di sini tadi contoh apanya itu membatasi kata benda, So, Miss, di mana sih yang dimaksud sini membatasi kata benda? Neither book is good. Neither book is good. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun yang menunjukkan di sini distributive adjective itu tidak ada satupun. Kan membatasi tuh, membatasi kata benda. Tidak ada satupun buku yang baik gitu maksud dia. Okay, understand you? Until here, any question? Nobody? Okay. Thank you. I hope you understand what I have explained to you for today. But if we have understand our topic today, Miss will give to you exercise or job in your home. Yes, biar pelajaran itu tidak sia-sia. Miss kasih kalian itu soal tanya jawab. Okay, please do the exercise. Fake 20. Please look at it, 2020. See, have. Please do exercise for number 1 until number 6. Okay. So next week we fix together our job. Maka itu kerjakan tugasnya yang Miss suruh tadi. Nanti minggu depan kita periksa sama-sama, kita koreksi sama-sama. Banyak salahnya itu harus kerja pribadi. No, must individual. No group. Miss nggak mau pakai grup-grup. Nggak ada contek-contekan. Individual. Oke, percaya pada diri sendiri. Tetap berpegang teguh. Okay, I think until here our learning today. Thank you my student for your attention. So Miss berharap
pada kalian. I hope to you, please study more and more. Don't be lazy. Study itu harus semangat, jangan malas. Cause your success on your hand, karena kesuksesan itu ada pada tangan kalian. Then Miss just to teach you, but your success on your hand. Okay. I think until here, let's close our class today by saying Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, my student. And that's from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for next week.